वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अलवी साहब, जैसा कि अभी ब्रेक से पहले हमने रिश्तों की मंडी लगी देखी, रिश्ते बहुत नाजुक एक जिंदगी का मरहला होते हैं, लेकिन जिस तरह ये मंडी लगी हुई है और जो हालात है रिश्तों के इस वक्त, उस पर क्या किया जाए, थोड़ी रोशनी डालिए। देखें आयशा, रिश्ते करना कभी कोई मसला नहीं होता था। ये आपको घर बैठे बिठाए मिल जाते थे, वहां आगे मैसेज ले जाते थे, बुजुर्ग इधर से उधर मैसेज दे दिया करते थे। ये कोई बड़ा काम नहीं था, ये एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ऐसी पैदा हो गई है, आबादी बढ़ गई है, हम लोग मेगा सिटीज में आ गए हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी कम्युनिटी खत्म कर दी है। अब हम एक दूसरे से राब्ते में नहीं है, और खास तौर पे अब जब सोशल मीडिया का दौर आ गया, बहुत दूर तक को आप सोशल मीडिया पे रहते, लेकिन अपने करीबी अजीजों अकारब में, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनको आप समझते हैं, आप उनके तरफ रागब नहीं होते, आप उनके साथ मिलते जुलते नहीं है। अलवी साहब, मैं समझती हूँ पुराने जमानों में भी मुझे याद है कि रिश्तों के लिए लोग हुआ करते थे, पैगाम, पहले फैमिलीज नहीं जाती थी, पहले रिश्ते का पैगाम लेकर कोई औरत, कोई समझदार, मतलब जिस इस तरह के काम कराने वाली, रिश्ते कराने वाली। आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब ये होता कि पहचान के आदमी के पास एक मैसेज भेजा जाता था, यानी पहचान के रिश्ते को भेजा जाता था। आप ये समझ लीजिए कि उस जमाने में क्योंकि फैमिलीज कम थी और नाम चुनिंदा होते थे, इसलिए लोगों को एक दूसरे का पता भी होता था। और दूसरी बात ये है कि तब रिश्ते इस बेस पे नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे कि फलां कितना अमीर है, फलां कितना कमाता है। बल्कि अभी मोस्ट रिसेंटली मुझे कोई साहब साथ लेके गए और रिश्ता हमने देखा। अच्छा। हमने रिश्ता देखा और वो रिश्ता इस वजह से फाइनल नहीं हो सका कि लड़के की एग्जैक्ट आमदन के बारे में नहीं पता चल सका। अच्छा। देखिए, एक दौर था कि जब अल्लाह तवक्कल काम होते थे, अब ये बात नहीं। अब वो कहते हैं कैलकुलेटेड हो, और वो कैलकुलेटेड करते करते कहीं ऐसी जगह पे रिश्ता वो कर बैठते हैं जहां पे सारा कुछ गलत हो जाता है। अच्छा, पहले जमानों में अलवी साहब ये भी होता था कि फैमिलीज का स्टेटस देखा जाता था कि बहुत अमीर खानदान है तो मतलब मतवाजन होना चाहिए दोनों में। हम पला रिश्ता जो है ना, हाँ, अभी भी मायार होना चाहिए कि ये ना हो कि आप किसी ऐसे बड़े घर में रिश्ता कर बैठे जहां आप बेटी के बारे में कोई सवाल ही ना। ये बात आपकी ठीक है, जब आप लालच नहीं करेंगे ना, जी, जब आप लालच में चले जाएंगे, आप गलत रिश्ता करेंगे, जल्दी करेंगे, गलत रिश्ता करेंगे, रिश्ता करने वाले के ऊपर भरोसा कर लेंगे, गलत रिश्ता करेंगे। देखिए, जब तक आपको पूरा मामला समझेंगे नहीं, और पहली बात, आप जान पहचान अपने फैमिली सर्कल के अंदर रहें। अगर आप समझते हैं कि वहां आपको कोई हमपला रिश्ता नहीं मिलता, तो बड़ी ही समझदारी से, और जो रिश्ता करवाने वाली हैं सिर्फ उनकी बात पे मत जाएं। वो तो जैसे आपने मंडी में भी देखा कि उसने कहा मेरा माल तो बिकना ही है, चाहे अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, जैसा भी है, उसने कहा कि इसके वो आंखों में यार नहीं, फिर भी मैंने बेच देना है। तो ये आजकल जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना रिश्ता करवाने वालों की, वो इसी तरह की है कि उन्होंने आपका रिश्ता करवाना है, उन्होंने अपनी फीस लेनी है। मैं यही फीस पर ही आने वाली थी अलवी साहब कि लाखों रुपए फीस ली जाती है और शर्तिया रिश्ते कराए जाते हैं, अच्छे रिश्ते, मतलब दरमियाने रिश्ते। फिर आप तो ये बात कर रहे हैं रिश्ता है, अब तो लोग पोश एरिया में जाके घर किराए पे लेते हैं। हाँ जी, ऐसे। तो ये देखे कितनी बुरी बात। आप सिर्फ आप रिश्ता करवाने वालों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। जब खुद फैमिलीज ऐसे स्टेप लेंगे कि हमने मोहल्ले से उठ के कहीं पोश एरिया में किराए पे घर लेना है, वहां से हमने रिश्ता करना है बेटी का या बेटे का, देखिए वो कब तक पोश एरिया में रहेंगे। जब वो वापस आएंगे तो वो रिश्ता टूटना ही है ना। जब आप लालच के अंदर आ जाएंगे तो लालच आपको फिर अच्छे रिश्ते तक नहीं लेके जाएगा। हमारा सेगमेंट है उर्दू है जिसका नाम, और अहमद फराद आज जबान की और अदब की कुछ बारीकियों पर रोशनी डालेंगे। जी अहमद। जी आयशा, ये ज़ुबान की एक बड़ी फाश और बड़ी आम गलती है जिसे अक्सर जो है ये बड़े बड़े जो नशरियाती इदारे हैं, BBC, इंडिपेंडेंट उर्दू, उर्दू न्यूज़, और उसके साथ जो हमारे मुल्क के बड़े जो सहाफ़ती इदारे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जो प्रिंट मीडिया है, उनसे अक्सर ये गलती जो है सरजद होती है। और ये गलती जो है ये बड़ी आम है और बड़ी मारूफ है। हत्ता कि मैंने एक दो बार ये गलती जो है अपने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में भी देखी, और कई जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनके यहाँ भी उनके ट्वीट्स में देखी या उनकी गुफ्तगू में देखी। ये गलती जो है ये एक तरकीब से मुतालिक है, और ये तरकीब जो है ये है मकतब फ़िक्र। अच्छा, तरकीब
جو ہے یہ ایسے دو الفاظ کے اکٹھ کو کہتے ہیں، یا دو الفاظ کے جو ہے وہ کلیجن کو کہتے ہیں، یا دو الفاظ کے اتصال کو کہتے ہیں، کہ جب وہ آپس میں مل کر کوئی ایک نیا معنی جو ہے یا کوئی ایک نیا مفہوم ترتیب دیں. تو یہ جو ترکیب ہے یہ دو لفظوں سے بنی ہے. ایک لفظ جو ہے وہ ہے مکتب اور دوسرا جو ہے وہ ہے فکر. اچھا، یہ جو مکتب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں اسکول، مدرسہ یا ایسی جگہ جہاں پر تعلیم دی جائے یا جہاں پر تبلیغ کی جائے یا جہاں پر کچھ سکھایا جائے. اچھا. تو یہ ترکیب جو ہے یہ درست جو ترکیب ہے یہ ہے مکتب فکر، یعنی کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی نظریہ رکھنے والے لوگ، کوئی پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ یا کوئی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ. تو یہ ہے مکتب فکر، یعنی کہ کسی خاص فکر کا اسکول، مدرسہ یا اسکول آف تھاٹ. اچھا، اسے جو غلط ہمارے ہاں بولا یا لکھا یا برتا جاتا ہے وہ ہے مکتبہ فکر، یعنی دوسرا لفظ جو غلط استعمال کرتے ہیں مکتب کی جگہ وہ ہے مکتبہ، یعنی میم، کاف، تے، بے اور ہے، مکتبہ فکر. حالانکہ یہ ہے مکتب فکر، میم، کاف، تے اور بے کے نیچے زیر ہے، مکتب فکر. اب جو مکتبہ لفظ ہے اس کے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں لائبریری یا کتابوں کی دکان یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کتابیں سجائی گئی ہوں یا کتابیں بہت بڑی تعداد میں ہوں. تو معروف معنی میں جو ہے یہ ایک لائبریری کو یا کتابوں کی دکان کو کہتے ہیں. ہم نے اکثر دیکھا کہ ہمارے یہاں کوئی جو ناشر ہیں، جو پبلشرز ہیں، ان کی دکانوں کے ساتھ یا ان کے نام ایسے ہوتے ہیں جیسے مکتبہ دانیال یا مکتبہ دانش. تو غلطی ہمارے ہاں لوگوں سے یہ ہوتی ہے اور بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ مکتب فکر کی جگہ اکثر جو ہے وہ مکتبہ فکر لکھ لیتے ہیں، اور یہ بالکل لغو بات ہے اور بالکل بے معنی بات ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اچھا، ہمارے یہاں جو غلط العام چیزیں ہیں جن کی چلت بن جاتی ہے یا جن کا ٹرینڈ بن جاتا ہے اس میں بھی جو ہے سپیس تب کریٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط چلت کے ساتھ کوئی لفظ متعارف کروایا تو اس سے بھی کوئی معنی جو ہے وہ برآمد ہو. لیکن یہ اتنا لغو ہے یا میں اسے فاش کہوں گا کہ یہ ایک ایسا جو ہے یہ تال میل ہے دو لفظوں کا کہ جن کے آپس میں ملنے سے کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی مفہوم نہیں بنتا. تو یہ ایک بڑی فاش، بڑی واضح اور بڑی سامنے کی غلطی ہے جو اکثر ہمارے ہاں پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا یا بڑے لوگوں کی گفتگو یا تحریر و تقریر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ارشد صاحب، آپ کا انتہائی خوبصورت گانا ہے دیکھا جو چہرہ تیرا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور اگر آپ ہمیں سنا دیں تو. جی بالکل، میں ضرور سناؤں گا. یہ میری لائف کا بریک تھرو ہے یہ گانا جو ہے. اس گانے کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا کہ کوئی ارشد محمود نام کا کوئی پلے بیک سنگر انٹروڈیوس ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ گانا مارکیٹ میں آیا، دنیا نے سنا. امجد بابی صاحب اس گانے کے کمپوزر تھے اور ریاض الرحمان ساگر صاحب نے یہ گانا لکھا تھا. وہ دونوں آج موجود نہیں، میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک خراج تحسین ان کے لیے ہونا چاہیے.